अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि ईरान ने ऑपरेशन अल नसर 2 की चौथी लहर के तहत मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तंसीबात पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन और उर्दन पर क्लस्टर ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल दागे। बहरीन में अमरीकी रेडार सिस्टम, हेडक्वार्टर्स और अमरीकी फ़ौजियों के रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। बहरीनी हुकाम ने कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। उधर उर्दन में किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर कई मिसाइल आकर गिरे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। अमरीका ने ईरान के मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर फिर हमले कर दिए। ईरानी जजीरा केश और कशम में पानी और बिजली की तंसीबात पर बमबारी की गई। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात पर गिरे। जजीरा केश और कशम में अमरीकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाके हुए। अमरीका ने शराज में ईरानी पासदाराना इनकलाब के मराकज़ को भी निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने हुर्मुज़ में 2 टैंकर्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है। अमाराती हुकाम ने बयान में कहा है कि वाक़या ओमानी इलाके के पानियों में पेश आया है। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। 8 अफराद ज़ख्मी हुए। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स आयद नहीं करेंगे। हुर्मुज़ पर फीस नहीं लगनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। इराक के वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मस्बत बात हुई है। खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करने के लिए बेताब हैं। दुनिया की खातिर आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत करना हमारे लिए गैर मुनसिफाना है। ईरान मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। Anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people, and they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. But we don't think we need the military there anymore. It's a big operation. They're not going to have that problem anymore. The bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that. But they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized. अमरीकी बयानबाजी का जवाब ईरान अमली इक़दामात से देगा। ईरान अपनी सरजमीन के एक इंच का दिफा करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को भरपूर जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़ौज के साथ खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर महाज़ जंग पर जाने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब पज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में जनूबी ईरान के अवाम को मुज़ाहमत और इस्तिक़ामत की अलामत करार दिया। इराकी अवाम के मशहूर हैं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ एकजहती का मुजाहरा किया। इराकी अवाम की मोहब्बत, वफादारी और हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बड़े साहबजादे मुस्तफ़ा ख़ामनाई का तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान और इराक के दरमियान मजहबी, तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। सऊदी काबीना ने अपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों और ख़ित्ते के मुतादिद ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने ईरान से फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी की हर किस्म की खिलाफ वर्जी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और ईरान का ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाला तर्ज़ अमल आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उर्दन के अवाम अमरीकी अड्डों के खात्मे का मुतालबा करें। इससे फ़लस्तीनियों की मदद और ख़ित्ते में अमन मुमकिन होगा। पासदाराना इनकलाब ने उर्दन के अवाम को बड़ा पैगाम दे दिया। कहा कि आज उर्दन में उस अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जहाँ से ईरान पर हमले किए गए। अमरीकी जहरीत के पहले रोज़ उन्हीं अड्डों से हमले में मिनाब में 186 बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया गया था। ईरान ने अमरीकी अफवाज को उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया। ईरान को उर्दन या उसके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। उर्दन के अवाम का इंतहाई एहतराम करते हैं। चीन और रूस ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन और तेहरान से आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त फौरी बहाल करने की अपील कर दी। कहा कि यूरोपीय ममालिक अमरीका के गैर कानूनी फ़ैसले की हिमायत बंद करें।
روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایران پر دوبارہ فوجی حملے تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے شدہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق سفارتی اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تنازع کا حل صرف سیاسی اور سفارتی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاک ترکیہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی۔ بات چیت میں باہمی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جنرل سلجک سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی سپہ سالار کو دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی۔ بات چیت میں علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور ترکیہ نے اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے قبل ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کا امتیازی خدمات کے اعتراف کا تمغہ بھی عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک بری افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹر میں جنرل میتن توکل سے بھی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بانی جدید ترکیہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اتا ترک کے دور اندیش قیادت کو سراہتے ہوئے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کا اعتراف کیا۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے کراچی سے، جس کے ولیکا اسپتال میں استعمال شدہ سوئیوں کے مبینہ استعمال سے 81 بچوں میں HIV کی تصدیق کا ہولناک انکشاف ہوا ہے۔ اس سنگین واقعے کے باوجود اسپتال انتظامیہ تاحال غفلت کی نیند سو رہی ہے اور بیک یارڈ میں خون آلود روئی، ڈرپ سیٹس اور طبی فضلہ بدستور موجود ہے، جس سے مزید خطرناک امراض پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی مجرمانہ خاموشی اور عدم کارروائی نے اس کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین کو بتائیں، کراچی کے ولیکا اسپتال میں استعمال شدہ سوئیوں کے مبینہ استعمال سے 81 بچوں میں HIV کی تصدیق کا ہولناک انکشاف ہوا ہے، لیکن اس سنگین واقعے کے باوجود اسپتال انتظامیہ تاحال غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ بیک یارڈ میں خون آلود روئی پائی گئی ہے، جس سے مزید خطرناک امراض پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کے ذمہ دار اور سہولت کار بے نقاب ہو گئے۔ وزیر داخلہ سے ضیاء الانجار نے IG سندھ، ایڈیشنل IG اور SSP CTD کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ کہا کہ دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے تھا۔ حملے کی پوری منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ دہشت گردوں کو تمام ہدایات افغانستان سے مل رہی تھی۔ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے۔ 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔